Amani ya Bwana. Somo la leo linatukumbusha kuwa Mungu haangalii muonekano wa nje, bali anatafuta moyo uliogeuzwa upya. Katika Ezekieli, Mungu anaahidi kuondoa moyo wetu mgumu wa mawe na kutupa moyo wa nyama. Haombi tubadilike kwa nguvu zetu wenyewe, bali anatupa Roho wake ili atuongoze kutenda yaliyo haki. Mwandishi wa Zaburi anatukumbusha kuwa Mungu hahitaji dhabihu za maneno pekee. Anachotaka ni moyo wenye shukrani, maisha safi na kumtumaini yeye wakati wa mateso. Kwenye Injili ya Mathayo, mfano wa karamu ya harusi unaonesha kuwa sote tumealikwa ufalmeni, lakini haitoshi kuitikia mwaliko tu. Lazima tuvae vazi la harusi linalowakilisha toba na matendo ya utakatifu. Leo omba Mungu akupe moyo mpya ili maisha yako yawe ya dhabihu inayompendeza yeye. Mungu anatuona, hivyo ni muhimu kuwa wenye shukrani katika maisha yetu. Amin.